जय जगन्नाथ बंधुगण आपण समस्त को यही नुआ भिडियो रे स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण एबे शुणु ज्योतिष शास्त्र अनुजाई जो झील मानकर नाम यही अक्षर आरंभ हुए से देवी लक्ष्मी भाव में विवेचना करा जाए। बंधुगण ज्योतिष शास्त्र अनुसार क्यों प्रथम अक्षर अत्यंत पवित्र बोली कहुई आज यही भिडियो माध्यम जानिबा। दर्शक बंधु यही सब जानिबा पूर्व किछि हितवाणी जानिबा जहा मो जीवन शैली को परिवर्तन करि परिबो। आसंतु जानि नबा। जदि घरे वास्तुदोष दूर हैला परे भी स्वामी स्त्री मध्य झगड़ा हेउथाय तेबे उभय सोमवार दिन दुईमुखी रुद्राक्ष पिंधिबा द्वारा ताहा दूर होइथाय। प्रत्येक दिन स्वामी स्त्री उभय ओम नमः शिवाय मंत्र जप करिबा द्वारा समस्त अभाव असुविधा दूर होई सुख शांति प्राप्त होइथाय। घरे केबे भी लुहा खटरे सोइबा उचित नुहे। यह द्वारा दाम्पत्य जीवन रे विभिन्न समस्या देखा देइथाय। घरर दक्षिण पश्चिम कोण रे बेडरूम करिबा उचित। यह द्वारा शुभ होइथाय एवं दाम्पत्य जीवन रे शांति आसीथाय। सोइबा घरे बेड पाखरे किछि धला फूलर फटो रखिबा द्वारा वैवाहिक जीवन रे सुख सौभाग्य आसीथाय। स्त्री लोकंकर मेकअप सामग्री केबे भी बेडरूम व्यतीत अन्य केउ घरे रखिबा उचित नुहे। यह अशुभ होइथाय। स्वामी स्त्रींकर बेडरूम ठीक उपरे जदि पानी टांकी रही थाए तेबे सेमानक मध्यरे थिबा संपर्क खराब होइथाय। बंधुगण ये पर्यंत जदि आपण माने वीडियो को लाइक करना प्लीज वीडियो को लाइक कर दिंतु एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। बेडरूम रा ठीक उपरे जदि टॉयलेट रही थाए तेबे स्वामी स्त्रींकर संपर्क खराब होई छाड़पत्र आड़ को कथा जाई थाए। सेथिपई बेडरूम ठीक उपरे पानी टांकी किंबा टॉयलेट रखिबा उचित नुहे। जदि थाए बेडरूम बदलाइबा उचित। केबे भी बेड घर कबाट सामने हेबा अनुचित। यह द्वारा शरीर असुस्थ होइथाय एवं अशांति लगी रही थाए। सोइबा घरे लगी थिबा पंखारू किंबा झरकारु जेपरी अतिरिक्त शब्द बाहरिबा अनुचित। यह द्वारा मतभेद देखा देइथाय। बेडरूम रे डार्क रेड ब्लैक ब्लू एवं ग्रे इत्यादि रंग व्यवहार करिबा अनुचित एवं व्हाइट येलो पिंक किंबा क्रीम इत्यादि रंग करिबा द्वारा शुभ होइथाय। बाहर लोकन को केबे भी स्वामी स्त्री बेडरूम को जीवाकू देवा अनुचित। यह द्वारा सेमानकर भितरे संपर्क खराब होइथाय। बाहर लोकंकर नजर बेडरूम भीतर को पड़िबा उचित नुहे। यह द्वारा स्वामी स्त्री खराब कथार शिकार होइथांती। सूर्यास्त परे बेडरूम रे किछि समय लाइट जलाइबा उचित। यह मंगलकारी होइथाय एवं अर्थ चिंता कम होइथाय। बेडरूम झरका सबु बड़ हेबा उचित नुहे छोट हेबा उचित। यह द्वारा परिवार लोकंक भितरे अविश्वास देखा देइथाय। घरे रोषेई करि सारिबा परे किछि खाद्य प्रथमे वास्तु देवता को समर्पण करी गाई को खुआइबारे मंगल होइथाय। बंधुगण एबे शुणु बेडरूम रे टीवी कंप्यूटर इत्यादि विद्युत उपकरण रखिबा अनुचित। यह अमंगलकारी होइथाय। बंधुगण एबे आसंतु जानिबा ज्योतिष शास्त्र अनुसार केतेक अक्षर अत्यंत पवित्र बोली विवेचना करा जाय। जेउ मानकर नाम एही अक्षररू आरंभ हुए से माने बहुत भाग्यवान बोली कहा जाए। आसंतु जानिबा सही अक्षरर यही नाम विषय। जो झील मानकु लक्ष्मी भाव में विवेचना करा जाए जोठारे सही झील मानकर पाद पड़े सेठारे धनर वर्षा होइथाय। प्रथम ए अक्षर रे थिबा झील माने ए अक्षररू आरंभ करुथिबा झील माने बहुत भाग्यवान बोली विवेचना करा जाए। सेमानंकर बहुत भल नेतृत्व नेबार दक्षता रही थाए। सेमाने खूब कम समय रे निजर करिनंती एवं सहजरे अन्यर हृदय को जीति थांती मध्य। यही अक्षरर झील परिवार पई भाग्यवान बोली कहा जाए। यही अक्षरर झील माने कैरियर रे उच्च मान्यता पद
ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସି ଅକ୍ଷରରେ ଥିବା ଝିଅମାନେ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାମ ସି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେମାନେ ଭାରି ସାହସୀ ଏବଂ ନିର୍ଭୟ ଭାବେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନଥାଏ। ସେମାନେ କେବେ ବି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଏଲ୍ ଅକ୍ଷରରେ ଥିବା ଝିଅମାନେ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାମ ଏହି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ କାହାକୁ ବି ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏହି ଅକ୍ଷରର ଝିଅମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଏହି ଅକ୍ଷରର ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅକ୍ଷରର ଝିଅମାନେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥରେ ଅକ୍ଷର ଏନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କର ନାମ। ଏନ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କର ନାମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେମାନେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ଅଟେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମରେ ଟି ଅକ୍ଷର ଥିବା ଝିଅ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଏହି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ, ଭାଗ୍ୟବାନ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ। ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବତାର ଭଳି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେ କେଉଁଠାରେ ବି ବିବାହ କରନ୍ତି ସେ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଧନ ଅଭାବରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ୱାଇ। ୱାଇରେ ଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାମ ୱାଇ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାରା ଜୀବନ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିଥାଏ। ଟଙ୍କା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିବେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।